मोर मेर पाकेट के जीव का मुद्रे हेती लागे डाकी मैं क्या कथा कहबा रे बोल चार तार थुतना के डूब छ देखछु केन के हेंता बोले छु आगे वाह मैंने जी पाने पीले काहे हसनी नहीं तार सास नंदर घर मत देखले जानले बने बोलबे का देख तो बहुत के रात रे इच्छे बोलबे मोर सुना पर मोर धना पर नहीं आर के भने कोन को तुम केता नहीं बुझी तो का मोर धना पर जागो जदी जिमी एते ते आज्ञा मान कर कथा मोर बाबा मान कर कथा मोर कोका मान कर कथा कहलो मन के गला सुन ले बिना गमा ई मामू 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 होय गो ताहले मुई कथाडे पत्रामी तार पर जी जिमी बोलछे मते काना पत्राबो गो पत्रामी जाना मन के लागबा ताना पत्रामी काना पदराबो गो आर गुटे मोर कथाडे पत्रामी हां पदरा तो जी मामू गो काना पत्रामी जानि छु बेटा आहा मोर श्याम नागर ई कथाडे पचार देबौ उतर मते लागुछे बड़ा संधान गर मैं जाने जा पिला माझे तो हाथ लाइनो दिबो पड़ते बोलछे আর পিটিবু ছেড়িবা প্রয়োজন हां जेते बेला देखला तू सत काम दी भल काम कर ए जानि तगा सुनि तो काम हम सिगार कुटबो तोतरा जो करानी के देबे हालो हालो खाय बाबू रे आमे गुडे विपद रे पड़ीछु से विपद रो समय हमके आसी रक्षा करबा विपद रे पल्ला पर पालू कना दांत खाबा गन इनु ना बसी मामू हैं दांत देखौ जति बिर विपद रे पड़ी मा पर खसुआ पड़े তুমি একা দাঁত দেখো ছো नहीं जा देखा मुझे आना का मुंह कान फेस के नहीं गिर रहस जे मामू गो आहा मोर सामना कर कथा दे पचार देब उतर मते लागुछि बड़ा संधान कर मते लागुछि बड़ा संधान कर मामू गो ई कृष्णचंद्र भगवान जुगे जुगे अवतार केन जुगे काना अवतार हे छन जानि परछु द्वापर जुगे कृष्ण त्रेतया जुगे राम आर केन जुगे केन अवतार हे छ हेती लागि मामू हेले जेतु कृष्णचंद्र भगवान अवतार नै छ हेले केन जुगर कथा रे पत्रा में जानि छ एमा केन जुगटा आगो त्रेतया जुगर जाना राम अवतार हेला जन्म त्रेतया जुगर जाना राम अवतार हेला जन्म विवाह का कहलो मोर धन मन गय मामू सुनुचु मरन हरिया आमर गाँ में मोर भाई बंधु मोर कका बाबा मोर आज्ञा माने जेते भी जानि छ जेते भी अछन समस्ते जानि छ राम सीता बोली करी हेले राम सीता तो विवाह हेथिले त्रेतया जुगरे हेले मामू को ई कृष्णचंद्र भगवान
যেতেবেলে রাম অবতার সীতা কু বিয়া হইতিলে সেতেবেলের কথাটা পত্রউছে রাম সীতা কে বিয়া হইছিল আর বেলটা সেতেবেলের কথা কানে পত্রউছে জানিছু আগ সীতা কে কেতে বয়স হেউতিলা মোর নটনা কর নটনা কর সীতার কো কেতে বয়স হেউতিলা কর নটনা কর নটনা কর তুমর বয়স দেব উত্তরণ কর তুমর বয়স দেব উত্তরণ কর মামু কেতেবেলে রাধা কে বিয়া হেলে কেতেবেলে সীতা কে বিয়া হেলে যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগরে রাম সীতা বিবাহ হইতিলে রামর বয়স থিলা কেতে সে বিয়া হেলা সময়রে আর সীতার বয়স থিলা কেতে ই কথাটা মতে কহব আগ এ কথা দেব উত্তর এ কথা দেব উত্তর লাগুয়া যে মতে বড়া সন্দেহ বড়া সন্দেহ গো হে উগ্রে বলে তো দেব উত্তর না কর গো হে উগ্রে বলু যে দেব উত্তর না কর গো মামু গো হে ত্রেতয়া যুগরে কাଣା হইছে জানিছু রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বলিগরি চারটা ভাই বলি গুটে প্রমাণ বি আছে রাম লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্ন চারটা ভাই বলি প্রমাণ আছে আমার গাঁ মার সমস্তে জানিছন হেলে তাঙ্কর ভৌণীটি আছে তাঙ্কর ভৌণী না কহব যদি প্রকৃতিরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হইগরি রাম অবতার জন্ম হইতে পারে ই কথা কহব তারপরে যাই তোমার মাইকে জিমিয়ার টরো টরো ডাকি আনমি না গো মা ই মামু 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 যেতেবেলে দেখালে খালি মা মা মুড় গাড়ি দিলে মা আমি তা দিছু তোর কথা শুনে শুনে করে মুই भी মা বলতে উঠে তো বাবুরে তো রাম অবতারে যেতে তুমি সীতা বিবাহ হইছিল তো সেই সময়রে রাম ভগবানଙ୍କୁ কেতে বয়স হইছিল হয় এবং সীতা কে কেতে বয়স হউଥିଲା সৈনী যেতেবেলে ବି ରାମ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଯେତେବେଳେ ସୀତାକେ ହେଇଥିଲ। ସେଇ ସମୟରେ ମତେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 14 ବର୍ଷ ହଁ ସୈনী আর সীতাকে কেতে বর্ষ হউতলা ସୀତାକେ 56 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା যেন প্রকার হসে যে এটা হয় গো তোতে বিশ্বাস লাগুছে পুতনা আসর পলে আলা বলতে নিনো শুনুছ কি নি হে সীতার মুই তো আমি দুই লোক 122 গুটে না সাঙ্গে ই দরবুড়ি গুটে কি বিয়াই তো 14 বর্ষিয়া পিলা কাহি আর 56 বর্ষিয়া মাইজি কাহি বিশ্বাস লাগুছে তোতে মতে বুঝাই সুজিগরি কইলে বিশ্বাস লাগবা আর হেনতা মুই তো হেতা কে বিয়া হইতিনি মুই জায়গা সুন্দর দেখনি হেটা মোর ঘয়তা হেটা মোর দিয়র বদমি না গো হেনতা বলে না হয় প্রকৃতিরে ঘয়তা কেনটা দিয়র জুতিটা আমার চশমা वाला হে মানে বয়স গলা না গো 56 বরস ସୈনী বুয়া ଯେ ତମେ ମୋର ମାଇ ପାକେ ଯିବ ତ ଏଇଟା କହିଦେଲେ এই কথা কই দিলা জিমি আর নাই যাই পালে মই তোমার ঠানে রহিনি তার মনে মনে মই আমি বলছে দেখু চুরে আউ আয়ু আসি আর কাহে আর 14 কাহি আর 56 কাহি মন কলা আর মতে মনে করছি তোটা টিকে বেশি হে वाला কি নেই না গো বনে বুড়ি হেনি না মই
সয়নি তো কানা হিচে রামଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ হউଥିଲା আর সীতা কে কেনার 56 ବର୍ଷ হউଥିଲା হয় এটা কেন যুক্তি জাতি কথা সেই সময়ের তুমি কেনতার বিবাহ হইছিল হেইছিল তো শুনো ক ক আগ শুণ শুণ দুটি সাহি তোতে দেউছি বুঝাই আগত্রে তোয়ারা কথা দিতা তুমি শুণ মন দেই শুণ শুণ তুতি সাহে তোতে দেউছি বুঝাই রামଙ୍କୁ যে 14 ବର୍ଷ 56 ବର୍ଷ সীতা সহি শিবধনু ভগ্ন করি বিবাহ হইছিলি মুহি সয়নি রাম জন্ম হেবা পূର୍ବরু হয় হয় সীতা জন্ম নেইছিলে কানা জানিছ কানা গো বাবু আগ বেদমতি রূপে সীতা আগ জন্ম হইଥିଲା বিষ্ণুকর সবকারি বেদমতি সে ଥିଲା আগো এক দিন বিষ্ণু সেবা করুଥିଲେ সেই যে বেদমতি আগ রাবণ তাহাকু হরণ করিবা নিমন্তে পছে সে গুড়াউ ଅଛି তো যেতেবেলে বেদমতি বিষ্ণু সেবা করিছন সেই সময় রাবণ দুষ্ট কানা করিছন কানা গো বে অপহরণ করবার লাগি সে বেদমতির পছে দৌড়িছ আচ্ছা 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 তো বেদমতি যেতেবেলে দেখি দেইছন কা করছন তো কানা করিছন আত্মাকু যে বিসলীন তুরিতে করিলা ব্রহ্মটারে বিসলীন তার প্রাণকু রখিলা সয়নি যেতেবেলে বেদমতি দেখি দেইছন সেই সরে তাকর এই আত্মাকে বিসলীন করিছন আচ্ছা আচ্ছা মৃত্যু শরীর রহিছে খালি হয় হয় বিসলীন আলে তো আত্মাকে গুড়ে বিসলীন করি প্রভুকে নারায়ণ করি মুই গুটে মরি যাসি বরে এই পিণ্ডটা ব্রহ্মরে রহি যাও হয় হয় তো মৃত্যু দেহে যেতেবেলে রহি যাইছে হয় গো বা তো মৃত্যু শরীর যেতেবেলে মরহা পড়িছে সত কথা তো বেদমতির মরহা পড়িগলা আহা তো বিসলীন হয়ে গেলে বিষ তুমি জানিছো বিষ পিবার বিষয় সেই বিষদ মিলল কি করছেন আত্মাকে তো যেতবেলে মরহা মৃত্যু দেহ পড়িগলা সেই সময় মৃত্যু দেহ ধরি করি রাবণ যেতুরিতে গলা লঙ্কারে যে যাই করি তাহা তুরিতে মিলিলা তো কানা করিছ কানা গো যেতেবেলে মৃত্যু ছড়ি পড়িছে বেদমতির আচ্ছা, সেই আচ্ছা। মৃত্যু ছড়িকে ধরি করি তো রাবণ যাইছে হয় হয় যাই করি তাকে লঙ্কারে রখিছ আহা সেই সমୟରେ কানা করিছ কাইনা আগ এহা দেখি করি মন্দ ধরি যে মনরে সে বিচারিলা হয় হয় এ বেদমতি যে রহিছিলে যাবে হয় গো বে রাবণ ভক্ত করিব বেদমতির জীবন নিশ্চে জীব
ରାବଣ ଭକ୍ଷ କରିବା ବେଦମତିର ନିଶେ ତାର ଜୀବ ଜୀବ বেদমতি মৃত্যু দেহকে নেই করি লঙ্কারে রখিছ মুই খাইবি বলি अच्छा अच्छा তো সেই সমাজরে কানা করিছন মন্দোদরি काना गो बाबू আগ মঞ্জু সাজে এক নির্মাণ করিলে তুরিতে বেদমতি কুনি দেশে কানা করিছন বাবুরে টিকে রহি যা এক নির্মাণ করিছন মঞ্জুসা সেই মঞ্জুসারে কানা করিছন বেদমতিকে ভরি দেই করি हाय हाय বাবুরে সমুদ্রে ঠেলি দিয়েছে তো বাবু সেই সময়ের সমুদ্রে যেতবে ঠেলি দিয়েছন আগ সমুদ্রে 14 বর্ষ সেই বেদমতি থিলা আর মজুসারে বেদমতি সেই সমুদ্রে রহিলা আর ধীরে ধীরে আসি করি বাল্মীকি মিশ্র মে মিলিলা সয়নি কেন্তা করি বেদমতিকে 14 বর্ষ সীতাকে হউতিলা हाय हाय সীতাকে কেন্তা করি 56 বর্ষ হউতিলা জানিছ केंता करी गो बाबू বেদমতিকে 14 বর্ষ হউতিলা अच्छा 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 তো রাবণ অপহরণ করিকে দেলা हाय हाय 14 বর্ষ হউতিলা বিশ্বলিন্ডরে তাকর মৃত্যু ধরিকে ধরি করে যেতেবে লঙ্কারে যাইছন हाय हाय তো মন্দোদরি তাকে মঞ্জুসারে ভরি করে সমুদ্রে ঠেলিছিলা आहा তো ইয়ারে বেদমতিকে হউতিলা 14 বর্ষ 14 वर्ष সমুদ্রে রহা 14 বর্ষ 14 কেতে 14 14 28 28 বর্ষ হয়ে গলা हाय हाय তো কানা হিছে काना गो बाबू যেতেবে মঞ্জুসারে ভরি করে যেতেবে সমুদ্রে ঠেলি দিছন ধীরে ধীরে লাগি যাইছে জনক বাল্মীকি আশ্রম পাখে যে পাল টাপি হই যাইছে हां गो बाबू তো জনক যে বাল্মীকি যে আশ্রমরে রহিলা বালি মধ্যে চুপি হই 14 বর্ষ রহিছিলা 14 বর্ষ বাল্মীকি যে বালে চুপি হইছিলা চৌদ বর্ষ গলা जो 14 वर्ष बेदमती होइतला से समय अपहरण करी रावण नेला अच्छा अच्छा रावणर जेतेबेले जले मंदोदरी नै गली समुद्र रे ठिकितला सेटा 14 वर्ष 14 14 28 हला हाय हाय तो बाबू रे सही समय रे काना इच्छे काना गो बाबू जो जनक ऋषि जेतेबेले जितुथिले सही समय रे बाली रे टुपी 14 वर्ष थिला हाय हाय চাষ কাম বি করুଥିଲା ସେ ଜନ କରୁଛି हां बाबू रे वाह हो तो सेना से 14 मिसे देले केते हेसी जानिछ केते गो बाबू हैं 28 আর 42 वर्ष 42 वर्ष हाय हाय हेले मृत्यु सरी केते दिन थिले केते गो बाबू 28 वर्ष मृत्यु सरी थिले अच्छा अच्छा 14 14 28 28 सरी मृत्यु देहरे थिले हाय गो बाबू तो काना हिचे काई ना आगल जनक जे केने पैथला जानिछो केने गो बाबू आग जनक जे असमरे सही वाल्मीकि पाई जनक पाइले नंगल जे त्रुसाठारे मजुसाकु जे देखिले आरी करी झिया रूपे ताकु जतने पालिले जेतेबेले जतन पारिले हाय हाय तो वाल्मीकि हमरो तो काना हेछि जानिछो काना गो बाबू जेतेबेले जंगल रे पाइले सही समय रे काना हेछि काई ना है सेना जदि भी 14 वर्ष रही गेले हाय हाय
तो सही घरे 14 वर्ष रहला जनक घरे जेतबेले 14 वर्ष रहले 14 14 केते हला 56 वर्ष 14 14 56 वर्ष हला 14 14 28 14 14 बेले 14 14 केते हला बेले 56 वर्ष हला बोल आगो 14 वेदमती 14 वर्ष रे अपहरण हला जाई करी 14 वर्ष समुद्र रे रहला अच्छा अच्छा आसी करी 14 वर्ष फेर गए जनक वाल्मीकि बाली रे पाटी ही रहितिला अच्छा अच्छा तो 14 वर्ष फेर गए जनक घरे रहला होय होय 14 56 56 आगो 56 सारा दूती शिव धनु भांग हेला शिव धनु भाग्यकारी सीता विवाह इथिला सीता जन्म कथा तोते मुई देली ग बुझाई कथा मानी जावा दूती आनी देबु मोर माई सैनी से जन्मर कथा तब कहि देली हेले सैनी मोर कथा माइक मोर माइक आइन देबो आगे मामू